बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर तो कश्मीर के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर में नफरत की आग भड़काकर भारत भागने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इस वक्त शौकत मीर अपने साथियों समेत जंगल में घेर लिया गया है। इसके तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कतर में मुज़ाकरात के हवाले से ऐलान किया गया है, लेकिन नाज़रीन ईरान की जानिब से दिया गया है जवाब। इसकी तमाम तर डिटेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के कंट्रोल के हवाले से ईरान और ओमान में एक कोऑर्डिनेशन हुई और एक कमेटी कायम कर दी गई है। मतलब ये कि आने वाले दिनों के अंदर जो ये बात कर रहे थे कि वहां पे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, वो अब एक जो है वो माजी का हिस्सा बनकर रह गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भड़काने में शौकत मीर, जो कि कल अदम कश्मीर एक्शन कमेटी का सरबराह था, अब आप देखें कि जो उसने प्लानिंग्स की थी, जिस तरह से उसने कश्मीर के अंदर गदर मचाने की कोशिश की, वो तो हुई बुरी तरह से नाकाम। और अब जब वहां पे ये इस तरह का नफरत का बीज बोया है और उसके बाद उसके साथी जो हैं वो भी इसकी पॉलिसियों की वजह से और इसके जो गैर मुल्की प्रोपेगेंडे और एजेंडे की वजह से उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो अब इसने वहां से भागने का फैसला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अंदरूनी हल्के जो इसके बड़े करीबी थे उन्होंने बताया जी कि अब ये शौकत मीर जो है वो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंतज़ार किया जा रहा है शौकत मीर का कि उसको फरार किया जाए इंडिया में। और इस वक्त वो कश्मीर के जंगलाती इलाके के अंदर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया को घेर रखा है और जैसे ही ये वहां से निकलेगा तो ये डेफिनेटली गिरफ्तार होगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो नाज़रीन जो उड़ी का एरिया है वहां से ये कश्मीर में यानी जो इंडियन एरिया है वहां पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और ये इसकी प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो भी अपने इस अहम तरीन एजेंट और मोहरे को रिसीव करने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त जो इसका घेराव हो चुका है और अनकरीब ये गिरफ्तार हो जाएगा। अब नाज़रीन इसके चेहरे से नकाब उतर चुकी है, हर किसी को पता चल चुका है कि इंडियन एजेंडे के ऊपर पैसा लेके किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर गदर फैलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त कश्मीरी अवाम जो है वो इस एक्शन कमेटी के इन शरारतबाजियों की वजह से, इनके इस एजेंडे की वजह से बुरी तरह से परेशान है और मुतासिर भी हैं। और मुख्तलिफ किस्म की जो र्यूमर्स मुख्तलिफ इंडियन मीडिया आउटलेट्स के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है वो भी बुरी तरह से नाकाम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और उसको काउंटर करने की जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है कि ओमान और ईरान के दरमियान जो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात जो है वो हुई है और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे ओमान जो है वो इंटरनेशनल रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर किसी भी किस्म का जो टैक्स है वो लेने के हवाले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने के हवाले से सहूलियात उनको फराहम की जाती है और जो वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है जहाज़ों को, तो उसकी मद में फीसेस जो हैं वो वसूल की जा सकती हैं और इस सिलसिले में कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बिल्कुल उस पोजीशन में बाकी वापस नहीं रहेगी जिस तरह की पोजीशन में पहले थी। तो दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची इस वक्त करबला मोहल्ला के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की जो तदफीन के हवाले से तकरीबात हैं उसमें नजफ़ और करबला में भी उनके जस्ते खाकी को लेके जाया जाएगा।
اور اسی طرح سے تہران اور اس کے بعد قم اور اس کے بعد مشہد میں بھی تقریبات ہوں گی، اور بعد میں پھر جو ہے وہ ایران کی سب سے مقدس جگہ مشہد اشرف کے اندر ان کو امام رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک جو ہے وہاں پہ ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت زیادہ کوشچنز اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جنازے کی تقریب میں، یا پھر وہ جنازہ پڑھائیں گے؟ تو اس حوالے سے ابھی کسی بھی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جو ان کی سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ انہیں موجودہ صورتحال میں سامنے نہ لائیں، اور یہی میرے خیال میں ایران کی کامیابی ہے جو کہ ابھی تک انہوں نے ان کو ہائڈ رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ایک طرف تو دھمکیاں دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اب بات چیت کے لیے بھی بات کرتے ہیں۔ اب قطر کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ دوحہ کے اندر مذاکرات جو ہے وہ آج اعلان کیا گیا جی ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ وٹکوف بھی موجود ہوگا، جیرڈ کشنر بھی ہوگا۔ تو امریکی صدر نے کہا جی کہ ایران نے ہمیں کہا ہے کہ وہاں پہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ سے بات چیت کرنی ہے، اور ایٹمی جو جوہری معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن ناظرین ایران نے کہا ہے جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم بات چیت میں حصہ لیں گے تب تک جب تک ہمارے منجمد اثاثے جو ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جاتا۔ تو ایران جو ہے اس نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ امریکہ اب فیس سیونگ چاہ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف اٹیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جی کہ کل ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایران اگر انکار کر رہا ہے تو یہ خواہش امریکہ کی ہے، نہ کہ ایران کی۔ ایران تو اپنی ڈیمانڈز رکھ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے جی کہ جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کی جاتی تب تک جو ہے وہ ہم بالکل بھی جوہری معاہدے کے اوپر بات چیت نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایران یہ بھی امریکہ کو یہ باور کروا رہا ہے کہ اگر یہ معاملات یا مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرے گا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ امریکہ جو ہے وہ اس چیز سے بھی خوف زدہ ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ابھی ایسٹس جو ہیں وہ ریلیز کیے بغیر ہی ہم بڑی کامیابی حاصل کر لیں اور کہیں جی کہ جوہری معاہدے کے اوپر بات چیت ہوگی اور ہم یہاں پہ جنگ جیت گئے۔ ایران اس حوالے سے بالکل بھی امریکہ کو کوئی ریلیکس نہیں کر رہا۔ اس نے کہ جی پہلے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرو، پھر ہم آپ کا رویہ دیکھیں گے، پھر آپ کے جو یہ تابڑ توڑ حملے ہیں یعنی جو الفاظ کے حملے ہیں وہ بند ہونے چاہیے، اور جب تک وہ بند نہیں ہوں گے تو ایران جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ناظرین ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم ایٹمی دھماکے فوری کر بھی سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، یا پھر ایران نے اس لیول کے اوپر کوئی کام کر رکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت ہونے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ بظاہر ناظرین اس وقت صورتحال تو بہتر ہے، لیکن دوحہ میں مذاکرات اور بات چیت کرنے سے ایران کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔